আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अगले 6 महीने में 1150 बेड की हॉस्पिटल सेवा शुरू कर दी जाएगी। 1 फरवरी से पूरी हॉस्पिटल सेवा शुरू हो जाएगी। शनिवार को एसोसिएशन के चेयरमैन मलयपीठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। एसोसिएशन के चेयरमैन मलयपीठ ने त्रिपुरा के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में से एक शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के आगे के प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दी। शनिवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बोलते हुए मलयपीठ ने कहा कि अस्पताल की 1150 बेड्स की सर्विस अगले 6 महीने में शुरू कर दी जाएगी। हॉस्पिटल में एमआरआई, सीटी स्कैन और लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया जाएगा। मलयपीठ ने कहा, कॉलेज कैंपस में 26 जनवरी को शांति निकेतन मेला लगाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मलयपीठ ने कहा, ये 26 জানুয়ারি আমরা ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন মেলা অনুষ্ঠিত করছি। এই মেলায় সবচেয়ে আকর্ষণ সেটি হচ্ছে এসএমসি মেড 2। মূলত এটি মেডিকেল কলেজ, সেই কারণে এক্সিবিশন আয়োজন করছি। প্রায় 100টির মতো বিভিন্ন কোম্পানি আসবেন, যেনারা মেডিকেল ইকুইপমেন্টস এখানে শোকেস করবেন বা বিক্রির চেষ্টা করবেন। আমরা একটু হোমওয়ার্ক করে নিতে চাইছি। হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আমরা বিশেষ করে ডাক্তার, নার্স, আমাদের যে মেডিকেল কলেজটি চলে এটি তো সরকারি একটি হসপিটালের সঙ্গে টাই আপ করে, অতএব মেডিকেল পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষের পরিষেবার জন্যে আমরা যেটা কমিটমেন্ট করেছিলাম যে আমরা হসপিটাল খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে 2 বছরের মধ্যে তোমরা যেন হসপিটাল চালু করো। সেই কারণে আমরা হসপিটাল চালু করলাম। আমি 8-6 মাস টাইম নেব অল ডিপার্টমেন্টগুলোকে চালু করতে। এমআরআই, সিটি, ক্যাথ ল্যাব ইনক্লুডিং লেবার ট্রান্সফার পর্যন্ত এখানে হবে 6 মাস পর। সকলের সহযোগিতায় আমি আশা রাখছি। সব ডাক্তারি ওপিডিতে আছে, সব ধরনের ফেসিলিটি আছে। এবং বিশেষটি যে কত দিন ফেব্রুয়ারি যে বলছেন ফেব্রুয়ারিতে মানে কত বেডেড হবে 650 দা আলটিমেট টার্গেট। আমরা 650 একটা ফেজে তুলছি, আর একটা ফেজে তুলবো, সেটা হচ্ছে আরো মানে 500, টোটাল 1150 বেডের আমাদের হসপিটাল হবে। আর 600 বেড টেন্টেটিভ আমার ধারণা, আমার আর 3 মাস টাইম লাগবে। मलयपीठ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 फरवरी से अस्पताल में पूरी सर्विसेज शुरू की जाएगी। রাজ্য সরকারের সহায়তায় আমরা যেমন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে পেরেছিলাম, আমাদের আইপিডি এবং ওপিডি চালু করতে পেরেছি। আমরা নিজেদের মধ্যে একটু হোমওয়ার্ক করে নিয়ে ফুল ফেজে 1 তারিখ থেকে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির 1 তারিখ থেকে আমাদের হসপিটাল পূর্ণাঙ্গ চালু করছি। হ্যাঁ, কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট এখনই হয়তো করতে পারবো না। আমরা 3 মাসের মধ্যে আমি আশা রাখছি, বিশেষ করে ক্যান্সার ইউনিট, প্রেসার সুপার ফেসিলিটি যে কোনো ইউনিট থেকে শুরু করে এমআরআই, সিটি সমস্ত যন্ত্রপাতি আমরা বসিয়ে নিতে পারবো। এবং 300 মতো ডাক্তারবাবু আমরা এখানে রেসিডেন্সিয়াল করার কথা ভাবছি। অলরেডি রেসিডেন্সিয়াল করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে কিছু বাড়ি রেন্টে নেওয়ার প্রপোজাল একটা দিয়েছি। প্রাইভেট সেক্টরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আমাদের 2 বছরের জন্য রেন্টের বাড়ির একটু ব্যবস্থা করে দিন। त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने 2024 में राज्य में अपनी यात्रा शुरू की। इस इंस्टीट्यूशन को एमबीबीएस कोर्स के पहले साल में देश और विदेश से रिकॉर्ड संख्या में स्टूडेंट्स के एडमिशन की वजह से इंटरनेशनल पहचान भी मिली है। सामाजिक कार्यक्रम में खासकर महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधिकारी 1 साल में 1 करोड़ पेड़ लगाने जैसे कई प्लान और प्रोग्राम्स लागू कर रहे हैं। त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सिर्फ 10 रुपए में ओपीडी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। हाल ही में त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिकल डिपार्टमेंट शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। राज्य की स्वास्थ्य सेवा के अलावा त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी खास भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।